izin bertanya, apakah diperbolehkan untuk berzikir ataupun membaca zikir pagi dan petang tanpa berwudu terlebih dahulu? Dan bagaimana hukumnya bagi wanita haid untuk membuka aplikasi Quran di HP untuk membaca terjemahnya? Pertanyaan Ibu Dian dari Kembaran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian di Kembaran dan semua pemirsa Fast TV. Kita memang diperintahkan untuk berzikir dalam semua keadaan. Kita sudah hafal lah surat Al-Imran 190-191 itu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang malam terhadap tanda-tanda kuasa Allah bagi ulul albab. Ayat 191 ini menjelaskan. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang senantiasa berzikir, mengingat Allah. Di sini tidak disebutkan zikir dalam pikiran, tapi dalam hati. Tapi ya berzikir berarti mencakup zikir dengan lisan. Ya, dalam keadaan berdiri, ya, qiyaman wa qu'udan maupun duduk, wa 'ala junubihim maupun ketika berbaring. Dalam riwayat Muslim nomor 733, Aisyah juga menceritakan, karena Rasulullah SAW yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Nabi SAW biasa berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Nah, tadi ada kesamaan antara pertanyaan pertama dan kedua. Pertama tentang zikir, kedua tentang wanita haid. Wanita haid kan berhadas. Jadi dari keumuman ini sebenarnya kita diperintahkan berzikir kapanpun, dalam kondisi apapun. Nah, kan gitu. Cuma memang ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah tidak suka menjawab salam. Salam kan bagian dari doa dan zikir dalam keadaan tidak suci. Nah, jadi cuma bahasanya tidak suka. Jadi hadisnya saya kutipkan riwayat Bukhari nomor 337 dan Muslim 369. Ini dari Abu Jam Al-Ansari radhiyallahu an, ya. Aqbala Rasulullah SAW min nahwi bi'ri Jamalin. Rasulullah SAW ya, datang dari arah sumur Jamal. Ya, kemudian falaqihi rajulun fasallama alaihi. Datanglah seorang laki-laki dan mengucapkan salam kepada beliau. Falam yarudda Rasulullah SAW, ya. Falam yarudda Rasulullah SAW hatta aqbala 'alal jidar. Beliau tidak membalas jawab salam tadi, ya. Kemudian beliau malah aqbala 'alal jidar, menghadap ke pagar. Ya. Famasaha wajahu wa yadayhi, kemudian beliau mengusap kedua wajahnya dan dua tangannya, artinya bertayamum. Summa radda alaihi salam, baru mengucapkan salam. Dari hadis ini kan memang terlihat Rasulullah tidak menjawab salam, jadi tidak mau berzikir. Tapi setelah tayamum baru berzikir. Dari arah sumur Bi'r Jamal itu artinya beliau habis buang hajat. Ya, habis buang hajat dalam keadaan berhadas kecil. Beliau tidak mau menjawab salam, tapi mereka berzikir. Lah, berarti ini gimana? Rasul tidak suka, ini haram atau boleh atau makruh lah. Nah, maka ada keterangan yang lebih detail ya. Jadi dalam riwayat dari Muhajirin bin Kunfuz, beliau didatangi Nabi SAW yang sedang kencing, yang sedang buang air kecil, Lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi. Beliau tidak menjawab salam. Tapi setelah itu beliau berwudu dan meminta maaf kepadanya dengan berkata, inni karihtu an adhkurallaha azza wa jalla illa ala taharatin. Aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 17, dan ini hadis dinyatakan sahih oleh Ibnu Hajar dalam Nataijul Afkar. Jadi dari sini jelas orang yang tadi pertama, orang yang dalam kondisi apapun seyoknya berzikir kepada Allah, termasuk dia berhadas. Dan Rasulullah ini dari hadis-hadis ini bukan haram, tapi beliau tidak suka saja. Nah, jadi dari sini jelas sebaiknya kalau berzikir, apalagi zikir pagi petang kan ada ayat-ayat Quran di situ, tentu lebih baik dalam keadaan suci. Tapi kalau tidak dalam suci boleh nggak? Boleh, dengan keumuman dalil-dalil tadi. Jadi orang seperti kan sama seperti kita bersin, kita mengucapkan alhamdulillah, itu kan zikir. Ya, wanita haid lagi haid, apa nggak boleh zikir? Padahal dia lagi haid. Ketika mau makan kan bismillah, mau tidur baca doa, padahal kan haid. Ya, apa itu nggak boleh gara-gara haid? Itu kenapa sih nggak doa? Lagi haid, lagi tetap doa. Kan doa menyebut Allah. Ya, hanya memang sebaiknya itu. Nabi tidak suka kalau dalam keadaan suci, tapi bukan berarti nggak boleh. Kemudian pertanyaan kedua adalah tentang
wanita yang haid menyentuh mushaf, bukan menyentuh, membuka mushaf untuk membaca terjemahnya. Jangankan membaca terjemahnya, membaca Arabnya sebagian ulama membolehkan. Jadi ada khilafiyah, satu pendapat bahwa la yamassu ilal mutahharun, tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Jadi yang nggak boleh disentuh dalam mushafnya. Tapi membacanya boleh, karena yang nggak boleh menyentuhnya. Jadi kalau membaca tanpa menyentuhnya seperti murojaah boleh. Terjemahan itu bukan Al-Quran, gitu ya. Jadi boleh. Bagaimana kalau di HP? Gitu. Tadi pendapat yang kedua membolehkan secara umum itu, karena tadi dasarnya tadi gitu. Nah, kalau yang pertama kan tidak boleh dengan dalil la yamassu ilal mutahharun. Lah, kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah, para pemirsa, kalau wanita haid buka HP. Nah sekarang masalahnya, HP itu sama dengan mushaf atau tidak? Nah, memang ada khilafiyah, ada yang mengatakan mushaf itu kertas. Ya kan kertas zaman dulu, kalau sekarang sudah virtual gitu. Ini virtual apa ya namanya? Artinya dia berupa file. File ini juga Quran. Sehingga untuk kehati-hatian boleh, tapi tidak menyentuh mushafnya, menyentuh pinggir-pinggirnya saja. Gitu, pendapatnya begitu, karena dalam HP ini ada Qurannya gitu. Termasuk nanti HP boleh nggak dibawa ke HP yang ada aplikasi Qurannya, boleh nggak dibawa ke kamar mandi? Sebagian ulama tidak membolehkan karena ada Al-Qurannya. Nah, sementara yang membolehkan itu karena ini HP kan seperti kepala kita ya. Kepala kita kan juga hafal Quran, di dalamnya berarti ada untayan lafaz-lafaz Quran. Apakah kemudian kalau kita buang air kecil, kepala kita nggak boleh masuk ke kamar mandi? Nah itu kan kembali karena sifatnya soft file ya, bukan hard file. Jadi memang ada khilafiyah seperti itu. Jadi dalil-dalilnya seperti dalil ketika Nabi memerintahkan semua wanita termasuk wanita haid untuk datang ke tempat sholat id gitu kan. Ya, jadi semuanya datang ke situ. Tentu mereka akan mendengarkan dan bisa berzikir. Demikian juga ketika Nabi kisah Aisyah haji. Ketika kisah Aisyah haji itu kan Aisyah lagi haid, tapi Nabi mengatakan lakukan semua yang dilakukan sama seperti yang haji selain tawaf di Ka'bah. Ini juga hadis sahih. Jadi if'ali kama yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait hatta tadhuri. Ya, ini hadis riwayat sebentar. Ini hadis riwayatnya disebutkan ini panjang, ini hadis riwayat Imam Bukhari kalau tidak salah. Jadi hadis ini disampaikan kelakukan Aisyah apa yang dilakukan oleh orang haji, berarti ya kan dia berzikir juga, dia membaca Quran juga kecuali tawaf sampai suci. Nah, dengan dasar ini maka Budian dan semua pemirsa kembali ke tadi kesimpulannya, orang berzikir bisa kapan saja dalam keadaan apa saja. Kalau buang air, Ustaz, buang air memang ada kekhususan itu. Tapi ketika buang air tidak boleh zikir dengan lisan, tapi pikiran kan tetap berzikir. Nah, terus dalam kondisi orang lagi tidak suci, beratas kecil, ya, maupun beratas besar, tetap boleh berzikir secara umum. Tapi yang tidak boleh hanya membaca Quran dengan menyentuh mushafnya. Kalau tidak menyentuh Quran, sebagian ulama membolehkan itu. Ya, karena seperti tadi contohnya orang haid kan tetap bismillah, tetap berzikir. Orang wain kan membaca doa ketika ketemu orang assalamualaikum kan doa juga, di situ menyebut nama Allah, berzikir juga. Apakah harus disyaratkan suci? Kan tidak. Hanya Nabi tidak suka, lebih baik dalam keadaan suci. Jadi kesimpulannya sebaiknya walaupun tidak berdosa boleh, sebaiknya ketika kita berzikir, baca Quran, ya apalagi zikir pagi petang diusahakan dalam keadaan suci. Barakallahu li wa lakum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما
فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه ليقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين
fasabbih bismi rabbikal azim. Shadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله
وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 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 اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع
العليم بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده 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 أستغفر الله وأتوب إليه 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 أستغفر